नमस्कार সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मैं गई थी एक जगह पे, बाय द वे मैं 2 घंटे ऑनलाइन क्लास लेके अभी यहाँ पे आई हूँ। मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि 2 इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है। तो मैं आज फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, बैक कैमरे से नहीं। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगी तो आपको उल्टा ही दिखेगा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, उससे पहले प्लीज टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। 5-7-10 মিনিটের উপরে ভিডিও যাবে না, বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো, হাফ হাফ করে বলবো। খুব গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আছে। আর অবশ্যই আমি প্রচন্ড ক্লান্ত তা সত্ত্বেও আমি ভিডিও বানাচ্ছি আর এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। तो प्रथम আমরা বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে বলছি। पहले हम बंगाली में बोल रहे हैं, उसके बाद हिंदी में बोल रहे हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, एनर्जी देने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में हम एक साथ ग्रो करेंगे। हम आने वाले टाइम में बेहतरीन तरीके से काम कर पाए, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যাবেন। আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত এবং শক্তি প্রদান করবেন, যাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরো দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি। অতীতেও করছিলাম, আজও আমরা কাজ করছি, আগামী দিনেও আমরা কাজ করে যেতে চাই এবং করব। ভালো থাকলে, সুস্থ থাকলে আপনাদের আশীর্বাদ এবং ভগবানের কৃপায়। তো বিষয় হচ্ছে যে বাংলায় বলি প্রথমে কি বিষয়। সব থেকে একটা বড় একটা বিষয় শোনা যাচ্ছে, যে আমি একটু উল্টো দেখা গেলে একটু বক্স বক্স করে দেখাই। সব থেকে একটা বড় দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে মানে এনটি এর ফর্ম ফিল করতে গেলে এটা জিআরএফ, এটা উল্টো দিকে দেখাচ্ছে। মানে একটা জিআরএফ অপশন, জিআরএফ অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর আমি মানে আজকে বলেই দিলাম যে আজকে উল্টো দেখাবে। আমি আর একটা হচ্ছে গিয়ে তোমার অনলি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অ্যান্ড অ্যানাদার ওয়ান ইজ ইয়োর পিএইচডি অনলি। তো এই ফর্ম ফিল করার সময় সবার মনে এখন প্রশ্ন যে এই 3টে বক্সের করবোটা কি। ফিস তো নিচ্ছে একটাই, চাই তুমি জেনারেল ক্যাটাগরি হো, আনরিজার্ভড और जनरल कैटेगरी हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और জেনারেল ওবিসি এনসিএল ইডব্লিউএস যাই হোক না কেন, যার যেটা ফিস সেটাই নিচ্ছে। যখন ফিস যখন একই নিচ্ছে তাহলে আমরা তখন করব কি? তখন আমাদের করতে হবে যেটা হলো যে টাকা তো একই দিচ্ছি এবং উপস্থিত বুদ্ধি, চাই তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্লিয়ার থাক, জিআরএফ এর জন্য যাচ্ছ, চাই তোমার পিএইচডি থাক, তুমি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের জন্য যাচ্ছ। সব থেকে সেফ এই মুহূর্তে করার জন্য অনেক কিছু রিউমার্স চলছে, এটা নিয়ে ভিডিও বানাতাম না, শুনলাম যেহেতু তাই ভিডিও বানাচ্ছি। এটা 3টেই টিক করে দেবে, 3টেই টিক করে দেবে, তারপরে পরেরটা পরে দেখা যাবে। ডু নট কনসেন্ট্রেট অ্যাবাউট দিস রিউমার্স, নট হিউমার্স। হিউমার্স হলে ভালোই হতো, হাস্য কৌতুক রস, কিন্তু রিউমার্স যেটা ভুয়ো খবর, রিউমার্সে কেউ কান দেবেন না বা দিও না। নাম্বার 1 ইজ দ্যাট ফর্ম ফিল করতে গিয়ে এটা একটা ইউজিসি নেটের বড় একটা বিষয়, ফর্ম ফিল করতে গিয়ে ক্লিয়ার করতে এলাম। অ্যানাদার ওয়ান ইজ যে ইউজিসির কি বলে এনডিএর অফিসিয়াল নোটিফিকেশন নিয়ে কিরকম। একটা হলো, আমি পুরোটা লিখছি না, একটা https:// দিয়ে আছে এবং লাস্টে যেটা nta.nic.in, দুটো আরেকটা থাকছে www.nta.ac.in। সো এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, এটা বোঝার বিষয় নয় যে পুরোটা আমি বলি না বলি, সেটা না। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো এসি আর এনআইসি নিয়ে প্রবলেম। যদি তোমরা কেউ এনটি এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে নিজের বিষয়ে কিছু কাজ করতে চাও, মেবি তোমার রেজাল্ট চেক করতে চাও, মেবি তোমার ই সার্টিফিকেট তুলতে চাও, মেবি তোমার অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে তুমি জানতে চাও, সিটি ইন্টিমেশন লোকেশন জানতে চাও, তো প্লিজ nta.ac.in এই লিঙ্কে ক্লিক করবে। আর যদি তুমি কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন চাইছো, কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন যে নোটিফিকেশন পেজ থাকে এনটিএ যেটা অফিসিয়াল দিয়ে থাকে, সেটার জন্য .nic তে যেতে হবে। এটা একটা হিউজ পরিবর্তন, কারণ আমরা একই ওয়েবসাইটের মধ্যে গেলে আমরা নোটিফিকেশনও পাচ্ছিলাম, আবার নিজেদের অ্যাক্টিভিটি, ক্যান্ডিডেট অ্যাক্টিভিটি যেটা ছিল কানেক্টিভিটি, সেটার থেকেও জিনিসপত্র যা যা দরকার পাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করে কি হয়ে গেল, হঠাৎ করে গতকাল এরকম নোটিফিকেশন আসার মানে গত 7 তারিখে নোটিফিকেশন 7ই অক্টোবর এসেছে, 9ই অক্টোবর একটা নোটিফিকেশন দেওয়া আছে, 9 না 10 11 12ই অক্টোবর একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে এক্সাম নিয়ে। 9 অক্টোবর একটা নোটিফিকেশন দেওয়া হয়েছে যে এক্সাম কবে হতে পারে, ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারি শুরু, এবং সাথে সাথে আমরা 2 দিনের মাথায় মানে 2 দিন 2.5 দিন 3 দিনের মাথায় 12 তারিখে আমরা পেয়ে গেলাম যে এক্সাম এক্স্যাক্টলি হবে কবে, 31 ডিসেম্বর টু
31 ডিসেম্বর টু ডিসেম্বর 2025 টু এক্সাম হচ্ছে 7th অফ jan 2026। এটাই হলো আমাদের এক্সাম ডেট। এর মাঝখানে যত সাবজেক্ট আছে এক্সাম হবে। আজকে উল্টো দিকে দেখা যাচ্ছে, এটা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি ফ্রন্ট ক্যামেরাতেই ভিডিও বানাচ্ছি, ব্যাক ক্যামেরাতে করছি না, অসুবিধা আছে একটু, মানে সেট করতে করতে টাইম চলে যাবে। তো পরীক্ষা কিন্তু 31শে ডিসেম্বর থেকে 7ই জানুয়ারির মধ্যে, তোমরা প্রিপেয়ার হয়ে যাও, প্রস্তুত হয়ে যাও। আর যদি কারোর কোনো নোটিফিকেশন, কোনো রকম ইনফরমেশন জানার থাকে তাহলে .nic দিয়ে যেটা লিঙ্ক আছে সেটাই ক্লিক করে যাবে। যদি কারো নিজের অ্যাডমিট কার্ড, সিটি ইন্টিমেশন, রেজাল্ট, ই সার্টিফিকেট, ক্যান্ডিডেট অ্যাক্টিভিটির দরকার তাহলে .ac যেটা আছে সেটাই যাবে। এই দুটো ইনফরমেশন আজকে তোমাদের সাথে আমার শেয়ার করার ছিল। কোনো রকম রিমার্সে কান দেবেন না বা দেবে না, ফর্ম ফিল করে নিও বা করে নেবেন, কোনো ভুল কেউ করবেন না বা করবে না, এই 3টে ক্লিক করে দিয়ে ফর্ম फिल করে নিও। तो আমি এটা এখন হিন্দিতে বলে অফ করব। मुझे आप लोगों को 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने हैं जो कि अभी रूमर्स यूट्यूब पे चल रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं कहूंगी हर वो कैंडिडेट को डू नॉट कंसंट्रेट ऑन दिस थिंग्स एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कीप पेशेंस एंड हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड आप लोग ऑथेंटिक चैनल को देखिए और उस पर टिके रहिए, चाहे वो कोई रिनाउंड इंस्टीट्यूशन अलग हो, चाहे एसपी लिटरेचर हो, जो भी हो। लेकिन मुझे आप लोगों को ये कंफ्यूजन क्लियर करनी है। एक जब हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, इस बार क्या चेंजेस हमें दिखने को मिले गए हैं। एक है जीआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक है असिस्टेंट प्रोफेसर, और एक है पीएचडी ओनली। तो इनमें 3 बॉक्स हैं, जो 3 बॉक्स व्हाइट कलर के पड़े हुए हैं। तो जब फॉर्म फिल अप कर रहे हो, चाहे आपका कैटेगरी जनरल हो और अनरिजर्व्ड हो, चाहे आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल हो, चाहे आपका कैटेगरी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जो भी हो, तो आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, जो भी फीस आपको लग रहा है, एक ही बार फीस भरने पड़ रहा है एक बार फॉर्म फिल के लिए, तो आप यहाँ पे तीनों पे ही टिक 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 कर दीजिए, तीनों पे ही क्लिक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों पे क्लिक करने से आप लोग सेफ जोन में रहोगे। किसी की बातों में मत आओ कि आपका तो नेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, सिर्फ जीआरएफ पे क्लिक करो, आपका तो पीएचडी है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पे क्लिक करो। डू नॉट डू दिस मिस्टेक्स, डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टुपिडिटी। ऐसे मत करिएगा, क्योंकि इन तीनों में ही क्लिक कर दीजिए, आप सेफ जोन में रहोगे। और एक बात, एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट हमें कुछ दिनों से 15 दिन 1 महीने से चेंजेस मिल रहे हैं कि जिस वेबसाइट पे जाके हम हमारे कैंडिडेट एक्टिविटी के साथ साथ नोटिफिकेशन को एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन वो चेंजेस आए हैं 7 अक्टूबर में पहले जब फॉर्म फिल करने बताया गया दिसंबर 2025 के बारे में, तब से हमें पता चल रहा है कि अलग कुछ हुआ है। क्योंकि जिस ऑनलाइन वेबसाइट पे हम जाके हमारे एक्टिविटी को देख पा रहे थे, उसी जगह पे जाके हम नोटिफिकेशन हमको नहीं मिल रहे थे, तो स्टूडेंट्स आ गए थे मतलब प्रॉब्लम में, तो सोच रहे थे ये कहां से मिल गया, लोगों को पैनिक हो रहे थे, टेंशन हो रहे थे। बट डू नॉट डू दिस। तो आप लोग अगर HTTPS से जो एक दोनों वेबसाइट एनटीए के 7 तारीख के 7 अक्टूबर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी दोनों वेबसाइट के लिंक दी हुई है, और आप लोगों का 9 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में भी दोनों ही दिए हुए हैं, 12 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में भी दोनों ही दिए हुए हैं। सो आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, क्योंकि एनटीए सब कुछ दे रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग मीटिंग दे रहा है, तो बी केयरफुल, क्योंकि आप खुद नहीं परिश्रम नहीं करोगे, दूसरों को गालियां देते रहोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप लोग अगर कोई तरीके की नोटिफिकेशन चाहते हो, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको .nic पे क्लिक करनी होगी, वो वाला वेबसाइट पे। अगर आप खुद के लिए एडमिट कार्ड चेक करना चाह रहे हो, सिटी इंटीमेशन देखना चाह रहे हो, रिजल्ट चेक करना चाह रहे हो, या फिर ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो आप .ac पे क्लिक कर दीजिएगा। दो टाइप के लिंक है, दोनों ही ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है, दोनों ही 2 तरीके के काम कर रहे हैं। एक आपको कैंडिडेट एक्टिविटी के हर एक वो चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आपको चाहिए, और एक जो आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिल रहा है एनटीए से वो। सो दीज 2 थिंग्स आई हैव टू क्लियर विथ यू, आई हैव टू शेयर विथ यू, एंड आई ऑलरेडी डिड इट राइट नाउ। ओके, तो मैंने ये कर दी मेरी तरफ से काम। मुझे अभी लेनी है आप लोगों से विदा आज के लिए। और मैंने आज फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाया, बोर्ड आपको दिखेगा उल्टा, और मैं जो लिखी हूँ सब कुछ लगेगा आपको उल्टा, लेकिन मेरे पास आज इतना समय नहीं कि मैं बैक कैमरा से बनाऊं, और मेरे हाथ में समय कम है। मैं बाहर गई थी, जो मैं प्रिपेयर नहीं थी, अचानक से मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ा, फिर वहां से आके मैं 2 घंटे ऑनलाइन क्लास में मतलब क्लास ली, फिर वहां से ही ऑनलाइन क्लास को ऑफ करके ही ये वीडियो शूट करी हूँ, फिर ये वीडियो अपलोड करूंगी, उसके बाद ही मैं चेंज करूंगी, उसके बाद ही मैं डिनर के बारे में कुछ सोचूंगी, और साथ में अपने करियर पढ़ाई के बारे में पता नहीं है आने वाला टाइम अगर टुमारो क्या मेरे लिए और आप लोगों के लिए क्या इंतजार कर रहे हैं, वी डोंट नो। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, बट लाइफ इज वेरी सिंपल, इजी एंड ब्यूटीफुल विथ आवर एफर्ट्स। ओके, हम जिस तरीके से उसको बताए ले जाएंगे वैसे ही बनते जाएंगे हमारी लाइफ। सो एग्जाम के टाइम आप लोगों को पता है 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक एग्जाम होने वाले हैं। सो बी प्रिपेयर। WB सेट एग्जामिनेशन है 14 दिसंबर को क्या है, WB सेट एग्जामिनेशन है।
गुजरात सेट कब है, जी सेट एग्जाम है 16 नवंबर को, 16 नवंबर को 2025 में गुजरात सेट, और भी झारखंड बिहार के सेट भी आने वाले हैं और भी बहुत कुछ आने वाले हैं। ये सारे PhD से रिलेटेड, नेट से गेट से रिलेटेड, पेपर 1 पेपर 2 से रिलेटेड, एंड आप लोगों के अपकमिंग परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड अगर कुछ भी जानना हो तो आपको कहाँ जाना होगा, SB लिटरेचर UGC नेट टेलीग्राम चैनल इज आवर नेम, https:/t.me/UGCLit is our telegram channel link. And if you want to purchase online course or offline course, these two types of courses are available right now only on SB literature. Paper 1 is 500 rupees monthly and paper 2 is English literature 1000 rupees monthly, and there is no burden like that. You have to purchase this course for 3 months, 6 months, 1 year, not like that. SB literature is totally different from other institutions. Why? Because SB literature is here to provide you only 1 month classes, also 2, 3, 4, 1 year, whatever it is totally up to you. You are the owner of your own life, so you have to decide it, where to go, how to prepare, where to start, how to start. So it is totally up to you. We are just guiding you, we are just supporting you, we are just telling you the truth, and we are just saying you the real thing. Okay, that is it. तो अगर आप लोगों को किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 के, फिलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस हमारे जारी है। पेपर 1 500 रुपीज मंथली, पेपर 2 1000 रुपीज मंथली, एंड पेपर 1 में पेपर 2 में आपको क्या मिलेंगे, मेरे हाथों से बनाए हुए नोट, PYQ MCQ, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास दोनों ही, जो कोर्स लेंगे उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशन, स्ट्रेटेजी गाइडलाइंस, सिलेबस एनालिसिस, how to deal with the question paper on the exam day in the exam hall, each and everything. তো যদি কেউ চাও যে তোমরা অনলাইন ক্লাসেস নেবে বা ক্লাস করবে, তার জন্য অনলাইন বা অফলাইন পেপার 1 পেপার 2 দুটোই, পেপার 1 500 রুপিস, পেপার 2 1000 রুপিস অনলি ফর 1 মান্থ। এখানে 1 মাসের জন্য কেউ আসতে পারে, 1 বছরের জন্য আসতে পারে, কোনো বাধা নিষেধ নেই যে আমাদের এখানে এলে 6 মাস 3 মাস চুক্তি করে আসতে হবে। আমাদের এখানে কোনো চুক্তিবদ্ধতা নেই। মাল্টিপল টাইম এন্ট্রি, মাল্টিপল টাইম এক্সিট, এনি টাইম ইউ ক্যান কাম, এনি টাইম ইউ ক্যান গো। যখন কোর্স নিয়ে নেবে তখন তো তার একটা নিয়মাবলী তো থাকবে, কোর্স পড়াশোনার একটা, তাই না? তো আওয়ার নাম্বার ইজ 6295286207. So our contact number is 6295286207 for online paid course, offline paid course, and spoken English paid course also, and for business purpose also. কোনো রকম কোনো সংস্থা যদি আমাদের সাথে কোলাবোরেটিভ কাজ করতে চায়, তাদের যদি কোনো প্রমোশনাল ওয়ার্ক করতে হয় আমরা করে দেবো, কিন্তু বিষয়টাকে অথেন্টিক হতে হবে, অনেস্ট হতে হবে, যেরকম আমরা, তো তারপরেই আমরা করে देवो। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के साथ साथ कोई भी प्रमोशनल वर्क हमसे करवाना चाहते हैं तो हम अवेलेबल है, लेकिन अगर आप होंगे ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट हमारी तरह तो हम भी आप लोगों के साथ जुड़ के मिलके काम कर देंगे, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद स्पिरिट लिटरेचर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पिरिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভরাত্রি। সি ইউ সুন এন্ড थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। সবাইকে ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি सभी को, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी जिंदगी में करियर में आगे बढ़ते रहे, और ऑब्वियसली लाइक कमेंट शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम लाइफ एंड करियर दोनों में ही ग्रो करेंगे। তো আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন বা জিও, আর অবশ্যই আমরা জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রেই একত্রিতভাবে এগিয়ে যাবই। ধন্যবাদ।